Ayan guys, balik kami dito sa Sula. Nagbabangwit kami. At ito ang pain namin. Ito ang pain namin. Ganda. Uy, ayan guys. Nakauli yung kapatid ko guys. Oh. Hilahin mo, hilahin mo. Ayan guys, nakauli. Ano yan? Ang klase yan. Parang sapit. Yan guys, magkita daw. Sabi ng kapatid ko. Ay, iyo nga. Malaki ah. Nice one. Nice one. Nice one tol. Tara. Ayan guys, sipain namin. Pinakauling kugita. Sky blue. Ayan. Kapit na kapit. Persado. Parang pa na. Parang pa na. Guys, GT guys. GT. GT guys. Hey guys, ayan na guys. Uy! Yes, man! Hindi pala GT guys. Lapis guys, lapis. Fish on. Guys, tingnan natin yung nahuli ni Papa. Malaking isda. Ito yung mga kasama namin, kasama ko. Yun, at si Papa. Ito. Ito, napakalaki. Guys, malaki siya guys. Oh, malaking GT. Madrum. Ito side. Side. Yung pana, kulata pa. Pana. Ay, boy pa yan? Boy pa. Yung guys oh. Malaki oh. Malaki. Picture. Mantap. Game. Kawan. Sina. Hoy, ma'am, kuwi. Angatin mo. Thank you Lord. Sana mayroong pang GT. Malaki. Tapos.